हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, ये हम एक बाइबल सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे बाइबल को और बाइबल की पूरी 66 बुक्स को स्टडी करेंगे। और ये हमारी सीरीज का पहली वीडियो है जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये सीरीज में हमारे साथ चढ़ना है और इस जर्नी में हमारे साथ रहना है तो ये वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए ज़रूर ब्लेसिंग होगी। तो आज हम शुरू करते हैं बाइबल से कि टोटल बाइबल की जो बुक्स हैं वो है 66। और बाइबल का जो नाम है, जो ये हमारे पास कलाम मुकद्दस है, इसको आज समझने की कोशिश करते हैं। बाइबल जो है वो एक ग्रीक वर्ड है बिब्लिया। बिब्लिया का मतलब है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी कि बहुत सी किताबें मिला के ये एक बुक बनती है जिसको हम बाइबल कहते हैं आजकल के दौर में। और ये सबसे पहले लिखी गई थी हिब्रू जुबान में। हिब्रू जुबान से ये ग्रीक जुबान में कन्वर्ट की गई थी, ट्रांसलेट की गई थी जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे। और यीशु मसीह की पैदाइश से 250 साल 250 BC ये ऑलरेडी ट्रांसलेशन में यीशु मसीह जब प्रीचिंग कर रहे थे तो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल थी ग्रीक जुबान की ट्रांसलेशन। तो इसीलिए हम ग्रीक जुबान को ज़्यादा स्टडी करते हैं। और बाइबल जो है वो एक हिस्टोरिकल बुक है, मगर ये आम हिस्टोरिकल बुक से डिफरेंट है। जिस तरह की बाकी जो हिस्टोरियंस ने बुक लिखी है, इसमें डिफरेंट क्या है कि ये लिखी गई है खुदावंद के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो भी इवेंट्स लिखे गए हैं वो ह्यूमन नेचर के नहीं बल्कि खुदावंद के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो खुदावंद को लगा के जो रिकॉर्डेड में आना चाहिए हमारे लिए और आपके लिए, वो रिकॉर्डेड है इस हिस्टोरिकल बुक में। और ये दुनिया की वाहिद ऐसी बुक है, दुनिया की वाहिद ऐसी बुक है जो कि इब्तिदा से पहले और सब कुछ खत्म होने के बाद की इंफॉर्मेशन देती है कि किस तरह सब कुछ शुरू हुआ और किस तरह सब कुछ एंड होगा और उसके बाद क्या होगा। तो ये एक वाहिद बुक जो है हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देती है। और जब भी आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें तो दो चीज़ें जो है ना वो अपने माइंड में ज़रूर सवाल कीजिएगा। ये देखें कि ये सोचें कि क्या ये किसी इंसान की इमेजिनेशन से बनाई गई है, क्या ये किसी इंसान की इमेजिनेशन का रिजल्ट है कि या ये खुदावंद की इंस्पायर्ड बुक है। ये दो क्वेश्चन जरूर अपने माइंड में आप क्वेश्चन करें इसको स्टार्ट करने से पहले। और जब आप ये देखेंगे कि ये फेथ रखने कि ये खुदावंद की इंस्पायर्ड बुक है तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होती नजर आएंगी। दुनिया के जितने क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉर्ट आउट नजर आएंगे। अब जब मैं बात करता हूँ कि खुदावंद पे फेथ रखना है कि खुदावंद ने लिखा है, तो साइंस जो है, टेक्नोलॉजी को भी अगर आप देखें तो साइंस कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हाइपोथेसिस करती है। वो एज्यूम करती है कि हम एज्यूम करते हैं कि ये चीज़ें, ये इवेंट्स ऐसे ऐसे होंगे और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। उसके बाद वो जाके एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली करते हैं। तो पहले थ्योरी होती है, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है, और वो थ्योरी के अंदर फेथ का इम्प्लीमेंट ज़रूर होता है। तो बाइबल को भी स्टडी करने से पहले आपने फेथ का जो इम्प्लीमेंट है वो ज़रूर इसके अंदर रखना है। अब नेक्स्ट आता है कि जी जो बाइबल जो है वो हम क्यों पढ़ें, आखिर इससे हमें मिलेगा क्या, इससे हमें क्या मिलेगा। इससे हमें दुनिया के वो क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो कोई और बुक आपको नहीं दे सकती। जैसे कि ये सब कुछ किस तरह स्टार्ट हुआ, ये दुनिया स्टार्ट कैसे हुई, हम कैसे स्टार्ट हुए, हम कैसे बनाए गए, ये दुनिया एंड कैसे होगी, या हम मरते क्यों हैं। ये वो क्वेश्चन है जो कि आज तक साइंस या कोई भी आपको जवाब नहीं दे सकती कि हम मरता क्यों आखिर इंसान, और ये सब का पर्पस क्या है। साइंस जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती है, वो बता सकती है कि दुनिया जो है किस मटेरियल से बनी है, इंसान जो है वो किस मटेरियल से बना है, मगर वो क्यों बना है और कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ, उसकी आज तक कोई साइंटिस्ट उसकी आंसर नहीं दे सका। अब बात आती है, अगर फिलॉसफी को पढ़े, फिलोसफर जो हैं वो इस चीज़ को आंसर करने का सोचते हैं और एज्यूम करते हैं, मगर वो एक अजम्पशन है। वो एज्यूम करते हैं कि दुनिया में आने का इंसान का पर्पस क्या हो सकता है। तो हमें जो इस चीज़ का आंसर इन क्वेश्चंस का दे सकता है वो सिर्फ एक ही शख्सियत है, और वो है खुदावंद खुद। खुदावंद खुद ही इस चीज़ को बता सकता है कि कहाँ से चीज़ें शुरू हुई, कैसे रही और कैसे एंड होगी। तो ये खुदावंद के अलावा और कोई नहीं बता सकता। और इस किताब मुकद्दस के अंदर हमें ये सारी डिटेल्स हमें मिलती हैं। अब
جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پہلی بک جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے بک آف جینیسس، پیدائش کی کتاب۔ اچھا جو اس کا نام ہے نا، پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جو کتابیں لکھی جاتی تھی نا، وہ یہ اس طرح کی عام جو نارمل بکس ہیں اس طرح نہیں ہوتی تھی، وہ اسکرولز کی صورت میں ہوتی تھی۔ وہ اسکرولز ہوتے تھے وہ رول کیے ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے کہ جو رول اس کو کھولتے تھے تو جو پہلے ورڈ، جو پہلی لائن ہوتی تھی، اسی کا جو ورڈنگ نظر آتی تھی وہی اس کا نام ہوتا تھا۔ تو ان دا بگننگ اس کو کہتے تھے، پیدائش کی کتاب کو ان دا بگننگ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا نام تھا بک آف جینیسس۔ اچھا فاؤنڈیشن جو ہے نا بک آف جینیسس، وہ بائبل کی فاؤنڈیشن ہے، وہ بیس ہے۔ اگر آپ نے کبھی جسٹ امیجن کہ آپ نے بائبل سٹارٹ کی ہو اور آپ سیکنڈ بک سے بائبل کو سٹارٹ کریں اور جینیسس کو جو ہے وہ ٹوٹلی آپ اگنور کر دیں اور اس کو نہ پڑھیں اور ایکسڈس سے شروع کریں، تو آپ کو آپ فوراً ایک اسرائیل قوم کی ہسٹری کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ جینیسس نہیں پڑھتے تو آپ کو تھوڑے عرصے میں یہ ہوگا کہ یار آخر میں یہ اسرائیلیوں کی ہسٹری کیوں پڑھوں اگر آپ جینیسس نہیں پڑھتے۔ تو جینیسس جو ہے وہ ایک بیس ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے۔ اس کو سمجھے بغیر آپ اسرائیل کی ہسٹری کو بھی نہیں جان سکتے، نہ ہی انسان کی ہسٹری کو جان سکتے ہیں۔ اور بک آف جینیسس جو ہے وہ سب سے زیادہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ریفرنس کے طور پہ یوز ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ اس کے دو پارٹس ہیں، اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ۔ اب یسوع مسیح نے سب سے زیادہ جینیسس کو اپنی ٹیچنگ میں کوٹ کیا ہے، جیسے کہ اس نے نوح کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ابراہیم سے پہلے میں تھا۔ اس نے ابراہیم کے کریکٹر کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اس سے پہلے بفور ابراہیم واز آئی ایم، وہ اپنے آپ کو بھی شو کرتا ہے کہ ابراہیم سے پہلے میں تھا۔ تو وہ کہاں سے ریفرنس لیتا ہے؟ وہ بک آف جینیسس سے لیتا ہے۔ اور جب جیزس سے پوچھا گیا میرج کے بارے میں، شادی کے بارے میں کہ کیا ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں، تو بھی جیزس جو ہے وہ بک آف جینیسس وہ کہتے ہیں کہ شروع میں ابتدا میں ایسا نہیں تھا، ابتدا میں۔ اور اگر آپ نے بک آف جینیسس کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، اس کی لاجک کو، اس کی بیسس کو نہیں سمجھا، تو آپ جو ہے وہ کرسچینٹی کو اور یسوع مسیح کا جو کراس پہ سیکریفائز ہے اس کو بھی آپ سمجھ نہیں پاتے۔ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے کہ آخر یسوع مسیح نے جان کیوں دی۔ آپ سنو گے کہ یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے سیکریفائس دیا، مگر کیوں دیا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بک آف جینیسس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ فاؤنڈیشن ہے، اس کو کہہ لیں کہ ہارٹ آف کراس ہے، کراس کا دل ہے یہ ہماری منسٹری کا، اور یہ جو کرسچینٹی ہے اس کا جو دل ہے وہ ہے جینیسس، بک آف جینیسس۔ پولس رسول جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جس طرح ایک انسان کی وجہ سے گناہ اس دنیا میں آیا، یعنی کہ ایڈم کی وجہ سے گناہ اس دنیا میں آیا، اسی طرح ایک انسان کی اوبیڈینسی کی وجہ سے گریس دنیا میں آئی۔ وہ یسوع مسیح کی بات کر رہا ہے، تو وہ ایڈم اور یسوع مسیح کا جو کمپیریزن ہے وہ اوبیڈینسی، ڈس اوبیڈینسی اور اوبیڈینسی کو کمپیریزن کرتا ہے۔ تو پولس رسول جو ہے وہ بھی اس کو بڑا اچھے سے اس کے ریفرنس یوز کرتا ہے اور پوری اپنی منسٹری میں بک آف جینیسس کو بار بار ریفرنس کے طور پہ یوز کرتا ہے۔ اب بک آف جینیسس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اس دنیا میں بک اٹیک کی گئی ہے بائبل سے وہ ہے بک آف جینیسس۔ یہ سائنٹیفکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت دفعہ اٹیک کی گئی ہے اور سیٹینک پوائنٹ آف ویو سے بھی شیطان نے بھی اس کو بہت دفعہ اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے کس طرح اٹیک کیا گیا کہ سائنس جو ہے وہ بہت سی کویسچن انہوں نے پیدائش پہ کیے ہیں، جیسے کہ آرڈر آف کریشن، کہ کس طرح آرڈر میں کون سی چیز پہلے بنی کون سی بعد میں، تو اس کو سائنس نے کویسچن کیا ہے۔ سپیڈ آف کریشن، کہ کس طرح کتنی سپیڈ میں بنا ہے، ایکسکیوز می۔ میتھڈ آف کریشن، کہ کس طریقے سے بنا۔ ایج آف ارتھ، کہ دنیا کی کتنی ایج ہے، اس کو لے کے بہت سی ڈیبیٹس ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ اوریجن آف مین، کہ انسان جو ہے اس کا اوریجن کیا ہے۔ ایکسٹینٹ آف دی فلڈ، کہ فلڈ جو تھا نوح کے دور پہ آیا وہ کتنا وسیع تھا، کتنی دیر رہا، اور جو انسان کی جو ایج ہے فلڈ سے پہلے کی اس کو لے کے بہت سے
आर्गुमेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब है जेनेसिस जो है वो साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत दफा डिस्कस की जाती है और आज तक की जा रही है सबसे ज्यादा। सैटेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से शैतान का जो अटैक है वो जेनेसिस, वो बाइबल की दो ऐसी बुक्स हैं जिनको शैतान जो है वो अटैक करता है सबसे ज्यादा। और वो कौन सी है? आपका गैस बिल्कुल ठीक है, जेनेसिस और रेवलेशन। बाइबल की पहली किताब और बाइबल की आखिरी किताब को सबसे ज्यादा शैतान जो है वो नफरत करता है। वो नहीं चाहता कि ये दो किताबें हम पढ़ें। और मैं बहुत दफा ऐसे सुनता हूं, बहुत दफा सुनने में आया है कि जो लोग हैं वो रेवलेशन को, बुक ऑफ रेवलेशन को, मुकाशवा को नहीं पढ़ते, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ये दो बुक्स जो हैं बाइबल की, तो हमें ये दोनों बुक्स का मुताला करना बहुत जरूरी है। क्यों शैतान जो है वो इन दो बुक्स को अटैक करता है? क्योंकि जेनेसिस बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब बताती है शैतान के बारे में कि किस तरह शैतान जो है वो दुनिया में आया और किस तरह शैतान शुरू हुआ, किस तरह उसने अपनी जो कॉन्स्पिरेसी है वो शुरू की। और रेवलेशन में बताया जाता है कि किस तरह वो इस दुनिया से निकाला जाएगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पे उसकी एंट्रेंस और यहाँ पे उसका निकल जाना जो है वो बताया जा रहा है, इसीलिए वो इन दो बुक्स को सबसे ज्यादा अटैक करता है। स्टे ट्यून, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मगर हम नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे बुक ऑफ जेनेसिस के लिए। आई होप दिस वाज ब्लेसिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।